खंडगिरी थाना को आसते कहले थाना को आसली मुझे एफआईआर देवी जदि से मोर न आसे काली गोटे दिन साई सत्यवती पंडा नाम एफआईआर देवी मोर वकिल मैंने एफआईआर करी जदि मोर कौन क्षति हुए जिते टंकार लस हम से क्षतिपूरण सी बहन कर द्वितीय कथा गोटे आलिगेसन मुझे शुणिली मीडिया विभिन्न कथार मुझे विषय बुझा आसती कौन घटना जे 5 वर्ष एग्रीमेंट करते मो पार्टी सहित से साई सत्यवती पंडा सी मो पार्टी आउ गोटे पार्टी थे ये पार्टी आसवाई पायल भी सी आसवाई चुक्तिबद्ध थे मझे 2 मास पर से अलाको पार्टी 40 लाख उठे एवं शुणा पाइली कि मझे भी 8 वर्ष 9 लाख भी दे सारी 5 वर्ष एग्रीमेंट जो मुझे छाड़ू ना सी सेपटे बाहा करूनी खंडगिरी चलीगला से विभिन्न बाहाना करके गोटे बर्तमान हो प्रोफेसन एमती बनी जाइए टंका 2-3टा पार्टी उठाई बंदोबस्त कर से टंका भागुचनी एठू एमती कले गेस वास कले नांडदल रही तुमको नेबी से भाई नांडदल पाखे ना आईन प्रोसीजर आम जीवु पार्टी टंका नहीं यात्रा मो पार्टी कर जदि आज जी दिन से यात्रा न करेंगे आईन कानून दिगरे जहाँ थो से आम लड़ू पैसा जिते क्षतिपूरण हम ये 2 दिन भितर आम केस लड़ू जदि कोर्ट कह आम क्षतिपूरण पाइबू पाइबू ना न चढ़ले मो एग्रीमेंट कर न चढ़ना मैंने जानी कि आपनकर एग्रीमेंट केते पर्यंत अछि आज्ञा 5 वर्ष पर्यंत से कहउछन आ 2 मास 3 मास अछि नहीं 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 आप बुझा पृथ्वीराज वर्ष पर एका बेले 2टा पार्टी एग्रीमेंट हुए आप भूल कथा शुणी कथा हेनी सी अभियोग पृथ्वीराज गोटे अलग पार्टी ये गोटे अलग पार्टी गोटे पार्टी एग्रीमेंट 2टा पार्टी हुए ना 8 वर्ष 9 लाख कथा स्वीकार करछन 9 लाख मैं अलरेडी दे सारी अकाउंट से स्वीकार करछन 9 लाख कथा 40 लाख कथा भी स्वीकार करछन से 40 लाख दबाटा नांडो जानि 40 लाख कहीं देवी 40 लाख उल्टा पार्टी आनी अलग पार्टी जानी आपण जानि मु भी जो कथा से कहते मुझे 9 लाख देती केबे देती डिसेम्बर 30 रे देती तमें जब न रही डिसेम्बर 30 रु आज पर्यंत केते दिन है तुम बात रही घोषणा भी करते 3 दिन तले आपण भी सब थे प्रेसर किसी कराई घोषणा से कहउछन प्रेसर पचार सब ऑल तुम सामाजिक मैंने बंधु मान थे ये मोबाइल कुंडे धरिकी मत खुशी होगी हसिकी बैठ से कहले लोक लगे कि आपण प्रेसर दउछन क्या लोक लगे गुंडा लगे गुंडा नांदगल चाहिए मो घर रू 1 किलोमीटर दूर थी भी सेठी भी किसी कही गुंडा लगे ना गोटा बाहाना खोजी कल पड़गला आप डाक्तर को पचारि जाकि डाक्तर कहले ना तो किसी नहीं से गोटा अभिनय रोल न कले गोटा केस आस आइले मुझे छाड़देवी ना डरिकी छाड़देवी से अलग गोटे पार्टी पड़ो खाली सालाइन मिले आज्ञा सालाइन आप आसतु ये आप आगे 4टा सालाइन नेबी अभिनय जो डाले रे बेसी आंब फल टेका मारा जाए मुझे बिल कम करते आज्ञा कौन साई एमती करिवार कारण शुणु गोटे प्रोफेशन बन जाए 2-4टा पार्टी पैसा उठा कथा या किसी कारण मुझे किसी कहनी मुझे घर शोई थी फोन आईला 12टा कीर्तन ना कौन गोटे मुझे कहली मेडिकल नहीं जा मुझे 2 थर 3 थर कंटाक्ट कर कथा भी ओ हाँ एमती खाली कथा है किंतु अलग तार लोक जी जाऊँ से कथा होता है मो वीडियो कॉल सब ठाकुर धरी कहे जगन्नाथ छुए मो आगे मुझे कंटाक्ट कर कथा भी तो 2 थर होती पर कथा हो पिला भी पठे मेडिकल सब पिला मानसिक लोक नुह मो पाखे चाकरी कर कहीं गुंडा लगे मत कहले मो पाखे चाकरी कला 8 वर्ष चाकरी कर मुझे 2 पैसा रोजगार करी टंका देती कहीं गुंडा लगे कारण कौन एमती गोटे घंटा कले मुझे किसी कहबी चला पार्टी बाहर देखिए जो आज देख 10 मिनट तले बाहर सूर्य मंदिर कहीं बाहर टंका नेला बेले कौन 5टा पार्टी आम थोड़े सी मु कि जानी सी मो पाखे एग्रीमेंट कर थाना भी कहदेवी केस बास लाइन कागज पत्र देखले आज्ञा कागज पत्र मो बाहर नहीं बिना कागज आसा लोक नुह देखले थाना को शुणु थाना को आसा लोक डर कौन जगह डरवा लोक नुह न्याय अच्छी कागज पत्र सहकार अच्छी नढ़े भी आप देखिए नहीं आ गोटे कागज पत्र मोर अछि ना मु फोटो देखि आंको मार सर के सुनतु बाबू से आईजी गोटे सजेशन दउछि जे आपण जने मालिक सूर्य मंदिर प्रशासन से भी मालिक संदर अछि आपण से विवाद तुटे परिबे 40 लाख से देई देबे आपण कथा जे मो पिला मो पाकर थाउ आपण पैसा नै जा आपण जानि छबे आ गोटे कथा
ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମାଲିକ କରିଦଉଛନ୍ତି? କଳାକାର, ଆମେ କଣ? ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକି ଯିବ, ତା ସିଷ୍ଟମ କହିଦେଲେ ମିଡିଆରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଆପଣ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାର ମୋ ପାଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଟେ ଚାକିରି କରିଛି 2 ମାସ ଚାକିରି କରିନି, 12 ମାସ ଅଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦବା ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଚାଲିଲେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି? ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତୁଳସୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପାଟିରେ ଯୋଉ କଳାକାର ସୁରକ୍ଷା ନ ରହିପାରିବ, ଜୀବନରେ କୋଉ ପାଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ? ଆଉ ଏଠି ଚଳିବନି କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ମାନସିକତା ଭୁଲ ଥବ, ଯିଏ ତ ଗୁଣ୍ଡା ନଉଥ ମାରିବ, ସେ କହ ଏଠି ମୋ ପାଟିରେ କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟିରେ କଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନା। କଥା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଆସିବ କି ନା ଆସିବ। ମୋ ପାର୍ଟି ନାଟ ଅଛି। ସେ ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଇନ୍ଦିରା କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆସିବେନି। ମରିଗଲା ତାପରେ ଭାରତ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ଭାରତ ଚାଲିବ, ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ କି ନାହିଁ? ଯାତ୍ରା ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇଛି। କାଲି ତ ସାଇ ଚଳିଲେନି, ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତିକି କଳାକାର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ନାଟକ କିଏ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା କରିଦଉନି। କାଲି ସାଇ ଚଳିଲେନି, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା ହେଲାନି? ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଘରୁ ଉଠିଲେ ଜାଣେ। କଣ ଜାଣିଲେ ପୁଣି? ଜାଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଉଠେଇଲି ଫୋନ୍, କଥା ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯା, ମେଡିକାଲ ଆସିବାଟା ବି ସେ ଆସୁନଥିଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର କିଛି ହେଇନି ତମ ପଳା, ବାଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଭାଇ କହୁଛି ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସେ ସାଇନ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର କାଇଁ ସେ ସାଇନ୍ ଦେବା ତାହେଲେ? ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସେ କାଇଁ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲା? ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ନା ବୟସ ହେଇନି? ଫଳ ଅଲଗା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଅଇଁଠା ଖିଆ ଯୋଉମାନେ କଣ କରିବେ? ଗଛ ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଫଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିନି ପ୍ରାୟ। ହଁ ମୋର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଯଦି ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ କି? ଯାତ୍ରା କଲେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କରିବି। ଏଫଆଇଆର ମୁଁ ସେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ନା ଆସନ୍ତା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅମଣିଷ ନୁହଁ। ଯୋଉ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗେ ମତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି କିଏ ଧମକ ଦେଲା ମୁଁ ତ ନଥିଲି, କିଏ ଧମକ ଦେଲା ମାଲିକକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ। କିଏ ଲୋକ ଲଗେଇ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳେ କଳାକାର ଯୋଉ କଳାକାର ପାଦର ବୁଟ ଯେତିକି ଧୂଳି ଥାଏ ସବୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇ ସାରନ୍ତି, ସେ କଳାକାର ଚାନ୍ତି ମାଲିକଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି ମୋ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଏତେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ମୋ ପାଖରେ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଚ ମାର୍କା ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଜିରୋରୁ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କରିବି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେ ତିଆରି କରିବ। କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ଛିଡା ହେଇକି ନାଚ କରିଦେଲା ନା ନାଇଁ? ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଲା କି? ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟ, ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ସେ ଛିଡା ହେଇକି ନାଚ କରିବ। ଛା ମନେ ପଡିଯିବ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସଂସ୍ଥା। ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ମୋ ବାବା ଯିଏ ହେଲାଣି ଶିବପ୍ରସାଦ ଲେଖା, ସିଏ ବି ହେଲାଣି, ସେ ବିଦ୍ୟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିଆରି କରି ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ। ଆଜି ପାଏଲ ବି ଚଢିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାର? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିଲି, ଆପଣ ମାନେ ମିଡିଆ ଧରିଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ଥିବେ ମିଡିଆ ଧରିବାକୁ, ଆଉ କିଏ ଆସି ଧରିଥିବ? ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ବଦଳ ଯିଏ ମୁଁ ବି ନାହିଁ, ମୋ ବଦଳ ଯିଏ ଆସି ତୁଳସୀ ଚଲେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ସାଇ କହିଲେ ସାଇ ନାହିଁ ମାନେ